guys, nandito kami sa Lalangarden. Tayo pa-serve dito. Mami. Bossing! Hi, men. Sarap. Sarap. Sarap na libre. Pangit daw, pangit ko. May nunguya pa eh, pag nawala na. Ayun o, pangit. 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 Ayun na, pangit. Tuloy na ko na. Dito sila, ma'am. Hindi na kami. Asan na kaya si Camila? Asan na yun? Ano yan iniinom mo? Ha? Sige. Lakad ka, Bel. Ay, ay, ay. Ay na. Tumutumba na. Alam, bilis. Boss, patsana ka na, boss. Oh, galing. Dali, gabang. Bigla ayun, galing. Bigla nagtuturbo eh. O, tignan mo yan. Tuturbo yan. Well, dito, Well. Uy, inaame. Ay, na-adjust mo po. Uy, naame. Uy, inaame. Minya ka, maya, maawan. Uy, inaame. Yung nang maluwag ka na dyan? Bossing! Yorme. Bossing, namimiss na si Kuya Kimer. Johanna. O Delphine, sige na please. Konting minuto lang